गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के होच्छे अष्टमी, सबाइके जानाई शुभ महा अष्टमी। तो आज के लोकल ठाकुरगुलोई देखबो पलाशीते। तो चलो भिडियोटा देखते थाको और आगेर भिडियोगुलो तोमादेर केमन लेगेछे अवश्यई कमेंट करे जानियो। तो और जारा आमार चैनलटा एखोनो सबस्क्राइब करোनि तारा प्लिज सबस्क्राइब करे दिए पाशे थाका बेल आइकनटा प्रेस करे दिओ, ताहले जखन जखन आमि भिडियो आपलोड करबो तोमादेर काछे नोटिफिकेशन चले जाबे। तो चलो भिडियोटा देखते थाको। আজকের মতো ঠাকুর দেখা কমপ্লিট। বাইরে এত বৃষ্টি হয়েছিল, জল কাদায় ভর্তি, কোনো রকমে কয়েকটা ঠাকুর দেখলাম। তো বাড়ি চলে এসেছি, আবার কালকে বেরোবো। আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটায় লাইক আর শেয়ার করো।
আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো আজকের জন্য টাটা, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো।